तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। नवन्ना प्राङ्गणमा VBDC पश्चिम बङ्गालको समूहले गर्दैछ त्रिदिवसीय धरना प्रदर्शन। पश्चिम बङ्गाल राज्यको पञ्चायत विभागमा कार्यरत VBDC कार्यकर्ताको टोलीले दिनाङ्क 19, 20 र 21 जनवरीमा नवन्ना प्राङ्गणमा धरनाको विशेष कार्यक्रम गरिरहेको छ। उक्त धरनालाई नवन्न चलो अभियान नामकरण गरिएको स्रोतले जनाएको छ। रोजगारीको ग्यारेन्टी DBT प्रणाली मार्फत तलब दिनुपर्ने, परिचय पत्र दिनुपर्ने, हप्तामा एक दिन बिदा हुनुपर्ने आदि मागहरू सङ्गठनले राखेको छ। उक्त प्रदर्शनमा सहभागी जिल्लाहरू अलिपुरद्वार, बाकुन्डा, वीरभूम, कुचबिहार, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिङ, हुगली, हावडा, जलपाइगुडी, झारग्राम, कालिम्पोङ, कलकत्ता, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व बर्धमान, पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया, दक्षिण 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर जिल्लाका जिल्ला प्रतिनिधि र कार्यकर्ताले क्रमशः धारावाहिक रूपमा 3 दिने धरना प्रदर्शन गर्ने जानकारी सङ्गठन प्रतिनिधिले दिएका छन्। सरकारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र समस्या अनि त्यसको बावजुद मिल्ने मानधनबारे आफ्नो असन्तुष्टिमाथि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै यदि सरकारले सङ्गठनका मागहरू समाधान नगरे निरन्तर रूपमा धरना प्रदर्शन गर्ने बताएको छ। কর্মনিশ্চয়তা শংসাপত্র প্রদান করতে হবে, বেতন বৃদ্ধি সহ সমকাজে সমবেতন প্রদান করতে হবে। আমাদের আন্দোলন আমরা কারা কুচবিহারে, মালদাতে, জলপাইগুড়িতে, বালুরঘাটে, পাড়ায় পাড়া, গ্রামে গঞ্জে, কুচবিহারে, মালদাতে, রতুয়াতে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে আমরা কারা প্রদান করতে হবে, সপ্তাহে একদিন ছুটি প্রদান করতে হবে, DBT সিস্টেমের মাধ্যমে বেতন প্রদান করতে হবে। আমাদের আন্দোলন চলবে, আমাদের আন্দোলন চলবে। আমরা কারা বালুরঘাটে, মালদাতে, কুচবিহার, মালদাতে, দার্জিলিংয়ে, পাড়ায়, দার্জিলিংয়ে, আমাদের আন্দোলন চলবে, রামগঞ্জে যারা বলেন বিভিন্ন আমাদের আন্দোলন চলবে, আমরা ভুলে গেছি, আমরা কারা মালদাতে, রতুয়াতে, বালুরঘাটে, কপালঘাটে, কুমারগঞ্জ, মুর্শিদাবাদে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কুচবিহার,